2000 बाय न आगरतला नरक ताबक थुइसा उइ तंग मानसि नाय माइ बसंना नांगिया मखै दंबो पानि नांगिया इनके कारेन्ट बिल बरनो नांगिया 3 ताला साका आराम को थुदी चादी तंगदी गुरिदी मात्र 2000 बरती इंपुरो के 1000 इनके मासे मासे इनके 2000 नों साफुं हफुं फान फेन दै चंथिदि 3 बेला साइ तंसिदि अ 2000 बाय न साबसादि तुबथिदि तुब तंगदि बो बेरेदि अब लोकेशन खांखे इको ओ जगह के जेल खाना yang किसे पाके चंद्रपुरा तमा दलेश्वर उताई अब और yang tingko hotel ni kaise tongo o tingko hotel पाके के न अजगर नु फाइने अमति साला नक एकदम नाइथक हामा 3 ताला और सुदु सराय सराय तिब्रासा रंसिम तने ओ जगह के रोंगकोसां गर्ल्स हॉस्टल रन बाय हापिंग साइंस फोरम रेजिस्ट्रेशन गनां अब कल बरनो और फोन नंबर जक तंगो 8798702859 तेकासे नंबर 9774548236 जेल आश्रम रोड दलेश्वर आगरतला वेस्ट त्रिपुरा 799007 इको गेट एकदम मजबूत हरे नन पुलिन थिके फुनुगन गेट फुनुका और कासा हैंड पंप तंगो दै सेब जांनाय मटर थेफाजाक गैयां तिफायदि अब तेकिसे सराय सराय साइखना रवंदो और जे ट्यूशन पढ़नाय बुरिरं बान्दासिम दो ट्यूशन पढ़नाय स्कूल पढ़नाय यूनिवर्सिटी पढ़नाय कॉलेज पढ़नाय रंग बान्दासिम से सलाराव के एलाउ करिया जगाव गां बुरिरं निसिम इनके मुखै जों फालनाय रंग बागै ता कन्टेक्ट खायदो जे परि तंनाय रंग बागै अमसिनि तिप्रासा न अब खलाय दंगो इनका जगाव किसा कारेन्ट डॉक्टर तंबाय बाहाय कारेन्ट दर रजागलिया और बेबं रूम फदियां फुनु फायदि बिसिंगा फायदि इकरा बेबं थुजांनायखौ गरबो थुजांनाय हिन्दी एं बिसिंगा नर बरतिंखे अरन मा तंग फायने अरबो थुबायजांनाय अरबो थुजांनाय को मन थुजांनाय यांगो ओके तुकोजांनाय बाथरूम खिजांनाय सेतैजांनाय एकदम फ्रेश गोजों सेफ्टी इको और मोखां सुजांनाय यांखे तुकोजांनाय रूम एकदम परिष्कार हरि तुकोजांनाय फुंगसिनो नरता फुंगि तंनोसि बा इको yang फुंगबो दिबा हरि yang खिजांनाय तंगो तु फुंगलियाम खिजांनाय फारि फुंग पाचिदि परिष्कार कटाल से कटाल इनको अमखे तलानी रूम और कबंग बरक तंगमानो इनके ताबुक सागा थांलासिनाय सिनतिब्राजोक सिगलिर कबंग तंग साकाव फादि मके सेकेंड फ्लोर और बहायनो कासे गेट तंग दो दगा मखलगे हाबके जोंआयंगो साकाबो थांनाय लाइनदो ताबो yang फुनु बगिरन अ जगाव अंखे बरक तंबायजाक 1 2 3 4 5 6 और बेबं गब्लं थुजांमंदो अंखे यांगो हायदि अंखे अरबो थुजाक अरबो बरक तंगो इको yang थुनाय र और बें बरतिं बजाक इको और कबंमा और बाथरूम नायथना चौफादि फुनु पबिख्या इको यांखो मोखां सुजांनाय और खिजन तुगुजांनाय और तंबायो ताबुं गांगे जों सागा थांनाय लाइनदो मखे सागानि और गांखे तो yang सागा फाइकेंखे इको मुखा पूर्वासा ओ जगाव नइको और मेला तेला रक मानि इको खै जेल बाय नांलायजाक मुखा 3 ताला साका और ख तुगुइ तंगो यांगो बरक कबंमा इको सिन तिब्राजो 1 2 3 4 ता बेड तंगो सागदि बाहाय और वालाय काजार कोनो ताम असुबिदा तंग कोनो वालाय काजैnya
Ane mane khoklai ma soklai ma mahiro. Kena kini hingci bulai ma toklai ma. Anh nhà nó cả hai nhóm luôn. Nok isi pun aram na. Kethalai tongman nang kebiang ni. Ang mado bari ni. Bo mungke? Sarika de borma. Nin ke? Char bagi istri zaman tia. Nin parakhe boro. Telia mara Osga busing maru. Rang 2000. masa. Hmm. Karen bill rok ngangke chamong nong morong ni tei alda babi renda na. Isa ro nanya. 2000 ramban pura bindas mas kasi tongman na. Songisar ne rok ngangke sawa madam da sagade. Ang songo. Narong bumke? Bobita de borma. Para? Parang kau turun horan pur. Songi pe kengke gomor tak tongman na. Tak pong tak tang hanya bawa kam sekering ta ba. Ojo kuno bezal la tong thugia sa thugia ba harok te tong. Oh bezal kere. Nok disipan aram na. Kan saram le. Ingke bo ngangke bin di tipai ne bo khe ri tagi tong. Oro botong chin. Oro chin tipra jek rok bo te botong bayo. Ika oro botong. Neng kok burdaman? Amna নাম তা? Jamuna Chakma. আচ্ছা আপনি কই থেকে? আমি নতুন বাজার। এখানে কি সমস্যা? কোন সমস্যা আসেনি? না আমি তো বেশি দিন হয়েছে না আইছি তো কোন সমস্যা দেখা যায়নি? ফ্যানের প্রবলেম, কোন প্রবলেম, কারেন্টের প্রবলেম, জলের প্রবলেম যে কোনো? গরম তো আছে গরম তো হবে ফ্যান নেই আজকে তো ফ্যান লাগাইবো। হ্যাঁ তো তা কিছু নেই আর তো নাই না? না না আচ্ছা আজগানি ওয়ার্ডেন গাংকে বেলাই বড় কাহাম বনা বউলো ফনুগানে কেখান তাতে বুকসাং অজাগাও নর তংনা গাংকে ফাইদি নাইनै বয়সিনি বরক সংনাই বয়সিনি বরক চালকনাই বয়সিনি বরক বিন্দাস অবংখা রেজিস্টার বরেংবাগো হোস্টেল সিনামজাক রাং কমবাইনি নরক অর বছর তংমানো গেদাদি তিকরংদি অর নাম্বার রিজাক অর ন ফোন খ্লাইনে নরক বুকিং খ্লাই অর ফাইমালাই ফাইদি ke ok khobor no nor mani bom hangjakha bukhani kok sedi ke tini baksang sinai jotanan hambai ikau khaisini warden ekdom boro kaham thamsi kri haibini